बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन और सामीन खैराफियत से होंगे। कुछ अहबाब पूछते हैं कि बाज़ बच्चे हमारे पास आते हैं दूसरे मदारिस से और उन्होंने कायदा पढ़ा होता है, 7 से 8 तख्तियाँ पढ़ी होती हैं और उनको हरूफ की पहचान नहीं होती या बसा औकात उनको हरकात की पहचान नहीं होती, या फिर ये है कि वो हरूफ मद्दा को नहीं खींचते, या फिर ये बात है कि वो हरूफ मद्दा को ज़्यादा खींचते हैं। तो ये उन्होंने चंद गलतियाँ बताई हैं कि ये गलतियाँ बच्चे करते हैं। दूसरा उन्होंने ये पूछा कि बच्चे नाज़रा मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन जब वो नाज़रा मुकम्मल करते हैं, हिफ्ज़ में आते हैं तो उनकी नाज़रा की गलतियाँ होती हैं। तीसरी बात जो उन्होंने पूछी, कहा कि क्या हम इन इब्तिदाई बच्चों को, जो नाज़रा के इब्तिदाई बच्चे हैं या हिफ्ज़ के इब्तिदाई बच्चों को आप ले सकते हैं कि इनको हम जो तजवीज़ से मुताल्लिक़ कवाइद है वो याद कराएं या ना कराएं, उनका याद कराना ठीक है कि नहीं। तो इन 3 मौज़ूआत पर मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। पहला सवाल उनका ये है कि बच्चों को कायदा पढ़ते वक्त हरूफ, हरकात और मद्दात की पहचान नहीं होती, या होती तो है लेकिन उसको पढ़ने की मिक़दार कम या ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपके जहन में रहे कि आप बच्चे को अगर देखते हैं कि वो हरूफ मद्दा की मिक़दार को ज़्यादा खींच रहा है और ये उस हरूफ मद्दा की तख्ती से आगे निकल चुका है, और अब अगर आप कहते हैं कि इसको दोबारा शुरू से कायदा शुरू करवाएं तो बच्चा आगे पीछे हो जाएगा, वो इसकी तरफ नहीं आएगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसी हरूफ मद्दा की तख्ती को निकालें और उस बच्चे से पढ़वाएं। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, या ये तख्ती, या फिर हरकात, कड़ी हरकात वाली तख्ती, बा कड़ा ज़बर बा कड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू। इसके खींचने में अगर वो गलती है तो उनको ये तख्ती आप 2 से 3 दिन 4 दिन में पढ़वाएं और कोशिश करें कि बच्चा खुद पढ़े। बस आपने मिक़दार के बारे में बताना है और मिक़दार पढ़ कर बतानी है आपने 1-2 मरतबा। इंशाअल्लाह उनकी ये गलती ठीक हो जाएगी। और अगर आप ये देखते हैं कि बच्चों ने 15 से 16 पारे पढ़ लिए हैं नाज़रा और उनकी अदायगी की कमज़ोरियाँ पाई जा रही है, और अगर आप उनको कायदा देते हैं, कायदा लेने के लिए वो तैयार नहीं, नाज़रा शुरू से करवाते हैं, नाज़रा शुरू से करने के लिए वो तैयार नहीं, या मुंतज़िमीन आपसे कहते हैं कि आप इनको यहीं से लेके चलें, उसके लिए आसान तरतीब ये है कि आप उनको इनफिरादी हरूफ पर पहले मेहनत करवाएं। अक्सर जो गलती आती है उनके मोटे हरूफ में गलती आती है, जो 7 हरूफ हैं, इन 7 हरूफ को आप पहले ठीक करवाएं, खूब बार बार रटवाएं। ये नहीं कि हरूफ मुस्तालिया 7 है, बस यहीं तक आपका काम मुकम्मल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका काम बिल्कुल इस तरीके से ठीक नहीं होगा, आपको वही परेशानी आपकी बरकरार रहेगी। बल्कि आपने उसको बुला के बताना है कि ये हरूफ मुस्तालिया है, ख, अब इसको मोटा पढ़वाएं बार बार, ख 1 से 2-3 दिन आप इसमें लगा दें, फिर स्वाद को लें, फिर वाद को लें, फिर ता को लें, फिर वाव को लें, फिर गैन को लें, फिर क़ाफ को लें। इस तरीके से हर हरूफ को आपने लेकर उनको रटवाना है ताकि उनकी अदायगी इस हर्फ में ठीक हो जाए। ये तो था मुफरद में जो आपने ठीक कर दिया है। अब अगली बारी आती है इसको मिलाकर पढ़ने में। मिलाकर पढ़ने की सूरत में बाज़ हरूफ इसमें हरूफ क़लक़ला के आ जाते हैं और बाज़ हरूफ इसमें मोटे तो होते हैं लेकिन हरूफ क़लक़ला के नहीं होते। जैसे आप स्वाद को ले लें और खा को ले लें, तो अब इनको हमज़ा के साथ टच करवाएं। एक तख्ती जो आती है हमज़ा ख ज़बर अख, हमज़ा ख ज़ेर इख, इस तख्ती पर आपने मेहनत करनी है। हरूफ क़लक़ला वाले हरूफ बताकर आपने इनको समझाना है कि ये हरूफ क़लक़ला के 5 हरूफ है, ये जब किसी भी दूसरे हर्फ के साथ आएंगे तो उसमें ये हरकत का आएंगे। हमज़ा क़ ज़बर अक़, हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़, हमज़ा क़ाफ़ पेश उक़। ये बार बार आपने पढ़वाना है, बार 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 बार। इस तरीके से हरूफ क़लक़ला के अलावा हरूफ, तमाम हरूफ, ये नहीं कि सिर्फ हरूफ मुस्तालिया, पूरी तख्ती के जितने हरूफ हैं वो हमज़ा के साथ आपने टच करके इनको पढ़ा देने हैं। 2 सूरतें हैं, या आप कायदे की तरतीब पर भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि बच्चा कायदे को देख के डर जाएगा कि यार ये क्या हुआ, मैंने कायदा पढ़ा हुआ है दोबारा, तो फिर आप उसको गैर महसूस साना के तौर पर, कि उसको महसूस ना हो कि मैं कायदा पढ़ रहा हूँ, आप अपने जहन में हरूफ को नोट कर लें। कभी किसी दिन कोई हरफ, कभी किसी दिन कोई हरफ, उन हरूफ की कवायद के मुताबिक इजरा करवाएं। इजरा का मकसद ये होता है कि बार बार रटवाना,
بار بار، تاکہ وہ حروف ان کی زبان پر بے تکلف ادا ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ نے ان پر محنت کرنی ہے۔ اگلی تختی آتی ہے تشدید والی تختی، اس کو بھی آپ نے پڑھوا دینا ہے۔ قاعدے میں پڑھائیں وہ بھی ٹھیک، قاعدے میں نہ پڑھائیں، آپ حروف کو لے کر ان کو سمجھا دیں اور بار بار اس سے رٹوا دیں، جیسے حمزہ ب زبر اب، ب زبر ب۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو اس کی ہجے ہوتی ہے، یہ اس طریقے سے آپ ہجے نہ کروائیں کہ حمزہ ب زبر اب، ب زبر ب اب با۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں اب با، نہیں، تشدید کا مقصد یہاں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تشدید کا مقصد ہے کہ جس حرف کے اوپر شد ہے، اس حرف کے اوپر شد آنے کی وجہ سے آپ نے اس کو سختی سے بھی پڑھا اور مل بھی گیا۔ اب ب ہلکا سا آپ نے ٹہرنا بھی ہے، اتنا نہیں ٹہرے کہ اس میں سکتہ ہو جائے کہ آپ پڑھیں اب ب، یہ غلط ہے۔ اب ب آواز برقرار رہے۔ اج 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 اح اح اح۔ تو اس طریقے سے آپ ان بچوں کو یہ چیزیں پڑھائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس بچہ آیا ہے اور اس نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے، ابھی آپ کے پاس بیٹا ہوا ہے، اس کی باریکیاں ہیں، غلطیاں ہیں اور اس کی رواں بھی خاص مزے کی نہیں ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک رواں اور دوسرا جو ہے ادائیگی کی باریکیاں ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ اس کو اما سورۃ الفاتحہ پڑھا کے اما پارہ لے کے چلیں، تبارک الذی قد سمع اللہ۔ جیسے ہی بچہ 3 پارے پورے کر لے گا، خود بخود اس میں نکار آنا پیدا ہو جائے گا، ان کے حروف بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے، وہ تو انشاءاللہ ایک پاؤ کے اندر ہی ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ نے محنت کی ہو، اور اس کی جو روانگی ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی رہے گی۔ پھر بھی اگر ٹھیک نہیں ہوتی، میں نے اس کے متعلق ایک ویڈیو بنائی، مختصر طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو آگے آنے والے اسباق 15 اسباق 20 اسباق دے دینے ہیں، وہ روزانہ ان اسباق کو دہرائے گا، ایک سبق آگے بڑھتا رہے گا، اس طریقے سے انشاءاللہ اس کا ناظرہ بھی پختہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ آخر میں یہ بات کہ بچوں کو یہ قواعد پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، تو ایک آدھا مرتبہ پڑھا دیا کریں، رٹوانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رٹوانا ٹھیک ہے، چونکہ بچوں کو آپ رٹا دیں وہ کچھ عرصے تک ذہن میں رہے گا لیکن بھول جائے گا۔ رٹانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان حروف اور قواعد پر محنت کریں، ان کے منہ میں، ان کے زبان میں وہ چیزیں منتقل کریں۔ تجوید نام ہے بغیر کسی تکلف کے پڑھنے کا، اور تو ان کو آپ وہ قواعد ان کے زبان میں رٹوا دیں تاکہ زبان اس پر جاری رہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے کمنٹ بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا نہیں، اور ساتھ ساتھ لائک بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے۔